Science chapter number 12, natural disasters. Calamities are events. So calamities are events that may cause damage to human life and property. Events माने घटना, घटना. ऐसी कोई घटना एमन कोनो घटना जेटा থেকে অনেক জীবনে এবং প্রপার্টি মানে ঘর বাড়ি এইসব নষ্ট হয়. The calamities that occur naturally are called natural calamities or disasters. तो जो naturally माने प्राकृतिक भावे যেগুলো মানুষ করে না, যেগুলো अपने आप से होता है, they are known as natural calamities or disasters. EVS ছিল বোধহয়. Our earth is a wonderful place to live, but sometimes natural disasters like eruption of volcanoes. तो पृथ्वी একটা খুব ভালো জায়গা, बहुत सुंदर जगह पृथ्वी, लेकिन অনেক অনেক সময় eruption of volcanoes, eruption মানে ফাটনা, volcanoes কাকে বলে জ্বালামুখী, ফেটে যায়, earthquake আসে, সুনামি আসে. Such disasters are generally sudden and unexpected. Sudden माने आचमका, और unexpected माने जो जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, आशा नहीं करता है, जेको आशा करना जी है भाई एरकम हो जाबे, ताई तो. So we have no control over them. By knowing what to do during such disasters, we can minimize the losses. किंतु यदि আমরা জানি कि ऐसा होने से अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी होने से क्या करना चाहिए, कि की सेफ्टी मेजर्स নেওয়া দরকার, তাহলে আমাদের ক্ষতিটা লস हमारा कम हो सकता है. You can see some pictures given below. Volcano, earthquake, tsunami. Topic: volcanoes. The earth's core or center of the earth contains molten rock. तो पृथ्वी का जो सेंटर है, पृथ्वी जो सेंटरটা আছে उसमें गला हुआ पत्थर होता है, पूरा लाल एकदम. Volcanoes are cracks in the earth's crust through which this molten rock along with other gases and ash comes out. तो volcanoes क्या है? ये क्रैक है पृथ्वी के अंदर, फाटल जेटा बोली क्रैक, जिसके अंदर से ये पूरा गला हुआ पत्थर, गला पाथरটা আর অনেক রকম গ্যাস এবং অ্যাশ মানে রাখ, ছাই, এগুলো বেরিয়ে বেরিয়ে আসে. This hot molten rock inside the earth is called magma. তো এই যে গলা পাথর পৃথিবী ভিতরে যখন থাকে তখন বলি ম্যাগমা. You can see the picture. अंदर जब है क्या बोलते हैं? मैग्मा. When it flows on the surface of the earth, it is called lava. तो जब ये निकल के बाहर आ जाता है, বাইরে যখন চলে আসে কি বলে আমরা? লাভা. अंदर मैग्मा, बाहर लावा, एक ही जिनिस, দুটো নাম দিয়েছে. Volcanoes are usually found in the form of conical mountains. तो बेशक volcanoes गुलो कैसा? कोन टाइप माउंटेन, पहाड़ जैसा दिखता है. There is a lot of pressure inside the earth that pushes up the magma. তো পৃথিবীর ভিতরে কিন্তু অনেক প্রেসার, আর যখন গ্যাপ থাকে ওই যে ক্র্যাক গুলো ওখান থেকে একদম প্রেসার থেকে একদম ফটাস করে বেরিয়ে চলে আসে. The magma rushes out through a vertical tunnel called a vent and flows out through crater as lava. So you can see the picture. Vertical মানে স্ট্রেট পাইপের মতন একটা গ্যাপ থাকে যেটাকে ভেন্ট বলি, ওখান থেকে বেরিয়ে আসে. और पृथ्वी के ऊपर पहाड़ का जो मुंह है, ऊपर जेटा मेन मुंह जो बोलते हैं हम, माउथ, दैट इज नोन एज क्रेटर. ओटा की बोली हमरा? क्रेटर. वहां से निकलता है, क्रेटर से निकलता है. When lava cools, it solidifies and forms rocks. तो लावा ठंडा हवा पर सख्त बन जाता है, देखिए तैयारी है, रॉक तैयारी है. On the basis of the nature and frequency of their eruptions, volcanoes are of three types: active, dormant and extinct. Now अलग अलग प्रकार के भाई वॉल्केनोस होते हैं, ठीक है ना? कैसे? फ्रीक्वेंसी माने कौन कितनी बार फटता है, कि कत बार फाटे. Active, dormant, extinct. First, active volcanoes. These volcanoes erupt regularly or have erupted in the recent past and may erupt any time in the future. तो ये जो volcanoes है कुछ साल पहले হয়তো ফেটেছে কিছু বছর আগে, বা ফিউচারে কিছু বছর পর আবার ফাটতে পারে. Presently there are about 500 active volcanoes in the world and majority of them are found around the Pacific Ocean. So Pacific Ocean is also called the Pacific Ring of Fire. তা গোটা পৃথিবীতে মোটামুটি 500 অ্যাক্টিভ ভলকানো আছে, তার মধ্যে ज्यादातर বেশিরভাগ কোথায় আছে? প্যাসিফিক ওশানে. সেই জন্য প্যাসিফিক ওশানকে কি বলা হয়? প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার. কেন? ভলকানো মানে তো ফায়ার, তাই না? Mount Vesuvius and Mount Fuji
are two famous volcanoes. You can see the picture of Mount Fuji. অনেক বড় পাহাড়, বিশাল পাহাড়। Next, number 2, dormant volcanoes. These volcanoes are currently not erupting, but they may erupt in future. तो एगुलो এখন ফাটছে না, लेकिन भविष्य में ये फट सकते हैं। Extinct volcanoes. These volcanoes have stopped erupting because they no longer have a lava supply. अंदर का पूरा लावा खत्म हो गया, पूरा निकल के बाहर ठंडा हो गया, मतलब पूरा वॉल्केनो पूरा ठंडा पड़ गया। Extinct. Many extinct volcanoes are found on the Hawaiian island. Hawaiian is the name of an island. ওখানে অনেকগুলো পাওয়া যাচ্ছে। Do you know, দেখো, Barrel Island is the only active volcano in the Indian subcontinent. It is located in the Andaman and Nicobar Islands. তো ইন্ডিয়ান রিজনের মধ্যে একটাই আছে ভলক্যানো অ্যাক্টিভ, ব্যারেল আইল্যান্ড। কোথায় আছে? আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস। MCQ, the molten rock that flows on the surface of the earth is called lava. Dash volcanoes are those volcanoes that have stopped erupting, extinct. Next, earthquake. The sudden shaking of a part of the earth's surface is called an earthquake. अचानक से जब पृथ्वी हिलता है ভেতরটা, अंदर ভেতরে যখন নড়ে আচমকা, ওটা বল আমরা আর্থকুয়েক। বাংলায় কি বলি? ভূমিকম্প। হিন্দি में क्या बोलते हैं? भूकंप। It is caused by shock waves that travel through solid rocks from under the ground to the surface. শক মানে কি? একটা আচমকা ঝটকা। ঝটকা কি করে হয়? जब कुछ हिलता है अचानक से, जोर से हिलता है ना। যেমনি গাছের ডাল যদি আমরা একটা ধর बेर का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो एक डाली को पकड़ के जोर से हिलाएंगे तो क्या होगा? अचानक झटके से बहुत सारे टमाटर गिर जाएंगे, है ना, पड़े যাবে। কেন? বিকজ অফ দ্য শেকিং, ঝটকে से ঝড়কার জন্য। সেই জন্য এটা আমাদের পৃথিবীতে কি করে শেকিংটা হয়? ভেতরে অনেকগুলো পাথর লেয়ার আছে, পাথরোं का लेयर है पृथ्वी के अंदर, वो हमेशा हिलते रहते हैं। এই পাথরের লেয়ারগুলো একটু মুভ করতে থাকে, কখনো কখনো একটু জোরে মুভমেন্ট হয়ে যায়, তখনই ওটা পুরো শিফটিং হয়ে যায়, ফেটে যায়। When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the earth's surface, it causes shaking on the ground. এটাই বললাম, মাটির ভিতরে যখন পাথরের লেয়ারগুলো যখন অনেকটা মুভ করে, খেসক जाता বা एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, চেপে যায় একটা উপরে এফে, তখনই আমরা এই আর্থকুয়েকগুলো ফিল করি। এগুলোকে বলা হয় টেকটনিক প্লেটস। এগুলো বড় ক্লাসে পড়বে তোমরা। পৃথিবী আমাদের অনেক রকম লেয়ার, যেটা আমরা প্লেট বলি, টেকটনিক প্লেটস দিয়ে তৈরি, একটা উপর একটা লেয়ার, এগুলো মুভ করতে থাকে। বেশি যখন এরকম ধর দুটো লেয়ার পাশাপাশি এরকম জোড়া লাগলো, প্রেসার থেকে এরকম করে কি তৈরি হলো? মাউন্টেন্স এরকম উঠে গেল। আর কোনো সময় এরকম করে এরকম হয়ে গেল বা নিচে স্লাইড হয়ে গেল, তখন ভূমিকম্পগুলো হয়। The point inside the earth where an earthquake begins is called the focus. You can see the picture. तो पृथ्वी के अंदर যে জায়গা থেকে, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, কি বলি ওটা আমরা? ফোকাস বলি, যেখান থেকে ভূমিকম্প স্টার্ট হয়। নাম্বার 2, the area on the earth surface just above the focus is called the epicenter. The focus এর just উপরে যেটা আছে সেটা বলি আমরা epicenter. Maximum damage is caused in this area. সব থেকে বেশি ক্ষতি এখানে হয়, यहाँ पर सबसे ज्यादा झटका महसूस होता है। আর যত দূর যাবে তত এটা হালকা হয়ে যায়, এফেক্টটা কমে যায়। Point number 3, after the first big shaking, smaller shakings or tremors occur. আর্থকুয়েক হলো, অনেক জোরে ঝটকা এলো, उसके बाद भी ওর পরেও কিন্তু হালকা হালকা ঝটকা আসতে থাকে, যেটাকে আমরা ট্রেমার্স বা আফটার শকস বলি। কি বলি? ট্রেমার্স অর আফটার শকস। দিস আর কল্ড আফটার শকস। इन सम केसेस आफ्टर शॉक्स में कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज। कखनो कखनो कभी कभी कई दिनों तक आफ्टर शॉक्स आते रहते, हल्का हल्का झटका हल्का हल्का लौटते থাকে। नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। द इंटेंसिटी मतलब কত বেশি বা কত কম। डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक इज डिटेक्टेड and recorded by an instrument called seismograph. तो seismograph you can see the picture also, কত বেশি কম, किस तरफ को भूकंप आया है, और ड्यूरेशन माने कितना देर तक भूकंप आया। ये सारा हम তিনটে জিনিসে আমরা কিন্তু seismograph থেকে মাপতে পারি। Richter scale is used to describe the magnitude of an earthquake. Magnitude মানে ভ্যালু, যেমন থার্মোমিটার থেকে আমরা মাপ করি কত ডিগ্রি জ্বর আছে, তাই তো? এটা থেকেও আমরা মাপি যে কতটা ভূকম্প এসলো। 4.8, 5, 6 এরকম করে ভ্যালু থাকে।
আর এই স্কেল মানে ইউনিট, যেরকম মিটার সেন্টিমিটার হয়, এটা একটা ইউনিট হয়। রিক্টার স্কেল ইজ এ ইউনিট, যেটা মাপ, যেটাতে আমরা আর্থকুয়েকটা মেজার করি। আর মেশিনটার নাম হচ্ছে সিসমোগ্রাফ, তাই তো। নেক্সট, এফেক্টস অন অফ আর্থকুয়েক। আর্থকুয়েক হলে কি কি ক্ষতি হয়? অ্যান আর্থকুয়েক অফ হাই ইন্টেন্সিটি, মানে ज़्यादा আর্থকুয়েক, বেশি ভ্যালু হলে, অলওয়েজ কজেস হিউজ डिस्ट्रक्शन। बिल्डिंग्स कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स माने पूरा टूट के गिर जाता है। रोड्स एंड ब्रिजेस गेट डैमेज, है ना, रास्ता ब्रिज डैमेज, फट जाता है, टूट जाता है। ट्रीज गेट अपरूटेड, पूरा पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। All this happens so suddenly that people do not even get a chance to run out of their homes and save their lives. इतना अचानक होता है, तो ताड़ाताड़ी है कि लोग अपना जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते। समझ लो रात में सो रहे हो आप, अब तब पता चला, जब तक अब पता ही नहीं चलेगा आपको, तो पता नहीं, जब सो रहे हो तो सोते सोते ही मर गए, पूरा बिल्डिंग पूरा गिर गया, दब गए, मर गए, खत्म, पता ही नहीं चलेगा। मरते मरते मतलब क्या पता चलेगा, ऊपर जाके अरे हम ऊपर आ गया एकदम, हम तो भाई। डू यू नो, देखो, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई लिखाई, पढ़ाशोना की बोले हमरा सिस्मोलॉजी। द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। जो लोग पढ़ते हैं तादे के बारे सिस्मोलॉजिस्ट। जेरकम जो डॉक्टर हार्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जो नर्व के बारे में पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। Now, due to breaking of electric wires, sometimes fire breaks out. तो कभी कभी भूकंप में क्या है, तार कट जाते, पोल के तार कट जाते, छिरे जाए, शॉर्ट सर्किट हो दिए, आगुन लेके जाए। अर्थक्वेक कॉजेज लैंडस्लाइड्स ऑल्सो। लैंडस्लाइड मीन्स पहाड़ का या बेसिकली पहाड़ इलाका है जहाँ बहुत सारा पहाड़ का पूरा मिट्टी पत्थर पूरा स्लाइड स्लिप होके रास्ते में या जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर आ जाता है। बेसिकली रास्ताয় পড়ে, কারণ রাস্তাগুলো বানানোর সময় তো পাহাড়ে সাইডে সাইডে কেটে কেটে রাস্তা বানায়। ল্যান্ডস্লাইড আকার্স এট টু টাইমস, একটা হচ্ছে আর্থকুয়েকের জন্য আর একটা হচ্ছে রেনি সিজনে। বৃষ্টি हो, बारिश हो कि বৃষ্টি হয়ে মাটিটা নরম হয়ে যায়, দিয়ে পুরো স্লিপ হয়ে পুরো রাস্তায় পড়ে যায়, পুরো রাস্তা ব্লক। অনেক জায়গায় তো রাস্তা ভেঙে যায় একদম, बहुत टाइम लगता है फिर। So earthquake causes landslides also. This disrupts the transport and communication system. Disrupts माने बाधित करा बा डिस्टर्ब करा। कम्युनिकेशन माने ए टेलीफोन बा टावर गुलो भेंगे जाए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में रास्ता ब्लॉक हो जाए। On May 1, 2013, an earthquake struck Jammu and Kashmir. It caused a huge loss of property. तो जम्मू कश्मीर में इस तारीख को बहुत जोर से अर्थक्वेक आया था, अनेक क्षति হয়েছিল। और April 2015, an earthquake struck Nepal, followed by a number of aftershocks, causing a great damage to life and property. नेपालও এসেছিল 2015 এপ্রিলে, আর ওখানে होने के बाद হওয়ার পর কিন্তু আবার আফটার শকস এসেছিল, অনেক লোক মারা গিয়েছিল, প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল, প্রচুর। अंडर सी earthquake sometimes causes tsunami that can cause widespread destruction. समुद्र के अंदर भी आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक भी आ सकता है या वॉल्केनो भी फट सकता है, उससे क्या होता है, सुनामी आता है भाई। एमसीक्यू, सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन earthquake. The point inside the earth where an earthquake begins is called focus. Next, tidal waves. Tsunamis are popularly known as tidal waves because they look like high tides. तो सुनामी को ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाई टाइड्स मैंने अनेक उঁচু उঁচু ঢেউ, लहर, पानी का जो लहर है, জলের ঢেউ অনেক উঁচু হয়। এই তো ছবি দেওয়া ছিল, কোথায় পাশেই দেওয়া আছে, তাই না? Landslides, undersea earthquakes, volcanic eruptions, etc. cause tidal waves और सुनामी। तो किस किस कारण से होता है लैंडस्लाइड? माने चलो बहुत बड़ा एक पहाड़ का टुकड़ा समुद्र में गिर गया, बहुत बड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, জলে পড়লি কি হবে, পানি তো উছলেগা, তাই না, আর उसका जो लहर है ঢেউটা কিন্তু এগিয়ে গিয়ে যাবে। বা ভলকানো ফাটলে বা আর্থকুয়েক আসলেও এরকম হয়। A large amount of water moves at a great speed in tidal waves. The speed of water may reach up to 800 km/h. तो অনেক জলের जो लहर है, पानी ঢেউটা, জলের ঢেউটা বা लहर অনেক স্পিড বেড়ে যায়, আর স্পিড মোটামুটি 800 km/h হতে পারে। হিউজ, 800 মানে উই কান্ট ইমাজিন, ভাবতে পারবি না তোরা। একটা বাইকে হাই স্পিড থাকে 120 বা 140,
তাও অত স্পিডে কেউ চালায় না, খুব কম, মানে আছে কিছু কিছু খাপারা চালায়, কিন্তু এটা 800 কিলোমিটার পর্যন্ত हो सकता है। মানে আমাদের এই পাকা বাড়ি মানে উড়িয়ে দেবে একদম, একদম জানলা মালা সব ভেঙে দেবে একদম, ঠিক আছে। अच्छा, when water reaches the land with such a great speed, it turns into gigantic waves। तो वो जो लहरें हैं, ढेउगले যখন किनारे में आता है बीच, तो gigantic माने दैत्य राक्षस जैसा बड़ा बड़ा, मैं 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला ऊंचा ऊंचा, इतना इतना बड़ा लहर समझ लो, आप खड़े होकर देखोगे ऐसे, you can't imagine इतना high। These waves cause great destruction to life and property। तो इन वेव से बहुत नुकसान होता है जिंदगी का, प्लस घर बाड़ी एদের হয়, घर बाड़ी এদের সঙ্গে অনেক অ্যানিমালস গুলো মারা যায়, কাউ গোর যাদের যা পোষে, hen, duck। In 2004 a tsunami was caused by an earthquake in the Indian Ocean। Almost 2 lakh people died in India, Sri Lanka and Indonesia। तीनों देश का मिला के 2 लाख लगभग लोग मारे गए। इमेजिन 2 लाख 2004 एक था। अच्छा, फ्लड्स माने बांग्ला बोली बंदा, और हिंदी में क्या बोली हमरा? फ्लड्स माने बाढ़, हिंदी में बाढ़ बोलते हैं, बांग्ला बोली सुनामी बोली ना बाबा, कौन बोला सुनामी? Sometimes when it rains very heavily and continuously for several days, rainwater accumulates over the land and rivers overflow। तो अनेक समय যখন অনেক বৃষ্টি হয়, বারিশ का पानी accumulate মানে জম जाना, বৃষ্টি জলটা জমে যায় কোথায়? মাটির উপরে আর নদীর ভিতরে, তখন নদীটা কি ওভারফ্লো মানে ছাপিয়ে যায়, है ना, ओवरफ्लो हो जाए नदी का पानी, फिर चारों तरफ जमीन में पूरा फैल जाता है, ये पूरा डूबे जाए। The water flows to the nearby land and results in submerging of the area। और नदी जलटा ओवरफ्लो हुए आसेपासे चले जाए, सबमर्जिंग माने पूरा डूबी दे एकदम, মনে হয় যে পুরো নদী बन गया यहाँ पर पूरा। खूब बाजे जिनिस। Floods cause huge damage due to waterlogging। Animals living in soil like snakes, rats and earthworms die। वाटरलॉगिंग माने पानी जमने से, पूरा तो जल, अब मिट्टी के अंदर जो भाई गड्ढों में चूहे, बिल्ली तो नहीं खैर, चुचुंदर, snakes and all, they don't get oxygen, they die। The crops get damaged causing loss to the farmers। खेत में पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। The topsoil gets washed away। Washed away means soil erosion, है तो। Many diseases spread causing damage to the human and cattle lives। অনেক রকম রোগ হয়, জল থেকে জন্ডিস হয়, অনেক রকম রোগ, কেন बाढ़ के समय ना पीने का पानी साफ नहीं मिलता, तो सब तो गंदा कंटेमिनेटेड, कहीं कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, कोई आदमी मर गया, उसका पूरा पहुंचा बॉडी पूरा ये वो सब तो जले मिक्स हो जाती, वेरी वेरी हार्मफुल। तो बहुत बीमारी होता है इंसानों को और कैटल माने जीव जंतु को माने, যেগুলো আমাদের গরু, মোষ, ছাগল এই সব। नेक्स्ट ड्रॉट, when there is no rain or a very little rain in an area for a very long period of time, the condition is called drought। तो যখন बहुत कम बारिश, অল্প বৃষ্টি বা অনেক দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না, তখন অবস্থাকে বলি আমরা drought। drought results in severe water shortage। severe মানে बहुत, অনেক, কিসের অভাব? জলের অভাব, পানি का कमी। water bodies like ponds and lakes dry up। पानी जो पोखर वोखर तालाब सब सूख जाता है, सूखी जाए। ह्यूज क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल्स, पूरा जमीन फट जाता है, दिख रहा है ना छवि देवा से फेटे जाए। क्रॉप्स गेट डैमेज एंड पीपल डू नॉट हैव फूड एंड वाटर। फसल बर्बाद हो जाता है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, और खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि पानी नहीं तो खाना कहाँ से, फसल कहाँ से होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स किधर तक होगा। द मेजर रीजन बिहाइंड अकरेंस ऑफ ड्रॉट इज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज and clearing of forests for the development of towns and cities, towns and industries। तो सबसे मेन कारण क्या है ड्रॉट का? पेड़ काटना। क्यों काटते पेड़? बड़ा बड़ा कारखाने के लिए, शहर, फ्लैट ये सब बनाने जमीन। Now when a natural disaster occurs, everyone should help during a natural disaster and the following steps should be taken। तो प्रथम জিনিস কি হচ্ছে? सबको एक दूसरे का हेल्प करना, मदद करना, সবাইকে এক অপরে হেল্প করতে হবে। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स। र्यूमर्स माने गलत बात, भूल कथा छड़ाबे ना, अरे पता चला कुछ भी नहीं हुआ, अरे इधर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, गलत बात नहीं बोलना है।
कोऑपरेट एंड एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली। सबके कोऑपरेट माने सबके साथ मिलके, और सबको एनकरेज माने साहस देना, ना ना আমরা পারবো, আমরা ঠিক হবে, শান্তি রাখো, ধৈর্য রাখো, সব হবে, হিম্মত के साथ। अरेंज फूड, क्लोथ्स एंड मनी फॉर द एजेंसीज इनवॉल्वड इन रिलीफ वर्क। তো কিছু কিছু এজেন্সিজ মানে কিছু কিছু সংস্থা, যেমন কিছু ক্লাব করে, পঞ্চায়েত থেকে করে, সরকার থেকে করে, তাদেরকে হেল্প করবে যে খাবার, মানে হয়তো ওরা খাবার নিয়ে এসছে, ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে তো, না না আরে স্যার ওইখানে একটা ফ্যামিলি আটকে আছে, ওখানে খাবার দিতে হবে, কেন লোকে আশেপাশে জানবে তো, ঠিক জায়গা पर ঠিক सामान पहुंचाना है, এটাও কিন্তু একটা কাজ, ঠিক है ना। सबके पास সব জায়গায় জিনিসপত্র, খাবার, জল, ওষুধ পৌঁছাতে হবে, তার জন্য কি লাগবে? কোঅপারেশন লাগবে। কেউ যদি ভাবে আমি আমার নিয়ে নিলাম, বাকিরা বুঝে করুক, তাহলে তো এটা তো ঠিক নয়। There are many non-government organizations, যেটাকে আমরা বলি আমরা এনজিওস। নন গভর্নমেন্ট মানে এগুলো সরকারি নয়, প্রাইভেট বা গ্রুপ করে তৈরি করা হয়। who come forward for helping during a natural disaster, যারা এগিয়ে এসে সবাইকে হেল্প করার জন্য এগিয়ে আসে, হেল্প করে। some of these are রেড ক্রস সোসাইটি, নিশ্চয়ই শুনেছিস। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হু, যেটা বলি আমরা, নিউজে দেখি আমরা, এটা আছে। অ্যান্ড ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ফান্ড, ইউনিসেফ। এই শর্ট ফর্মগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য মার্ক করে রাখো। These agencies help affected people by providing medical services, food and other important services to them. এই এজেন্সিস গুলো খাবার, ওষুধ, কাপড় টাপড় এগুলো ব্যবস্থা করার জন্য হেল্প আউট করে। So as homework I am giving you A, B, A B টা করে রাখবে বুকের মধ্যে, বাকি আমি কালকে ডিসকাস করব।